1111 रुपया, 21,000 रुपया, 51,000 रुपया, 51,000 रुपया। आगे 51,000 रुपये बार, 51,000 रुपये बार, 54,000 रुपया, पाछળ 54,000 रुपया, 54, 72,000 रुपया, 72,000 रुपया। दादा गुरुदेवनी गुरु मंदिर ध्वजा लाभ 72,000 रुपये एक बार, 72,000 બે વાર, 72,000, 72,000, 81, 81,000 रुपया, 81,000 रुपया, 81,000 रुपये एक बार, 81,000 रुपये બે વાર, 81,000 रुपया आदेश થાય। सावधान, 81,000 रुपया दादा गुरुदेवना गुरु मंदिर ध्वजा लाभ 81,000 रुपया। 1,08,000 रुपया, 1,08,000 रुपया। हो जेना माथे गुरुनो બે વાર, અઢી વાર, પોણા ત્રણ વાર આદેશ થાય। 1,08,000 1,08,000 1,08,000 ત્રણ વાર બોલો દિન શાસન દે।